stakeholders committing themselves to the cause of reviving the age-old sports. The third party left the island settlement of Janjanbureh feeling satisfied, having been assured by those in Central River region of their willingness to resuscitate the sport that remains very prominent and loved by the people of the region. For the people of Central River region, wrestling is an ongoing process. All they need is the intervention of the ministry and the Wrestling Association. Basse in the Upper River region was another place where the call to revive wrestling was received with open arms. Members of the Regional Sports Committee, one after the other, spoke on the importance of promoting wrestling, which they believe can bring the country glory. Fru Gomez, who heads the region's sports activities, promised to set up a committee within 2 weeks and work will commence immediately. He, however, stressed the urgent need of putting in place the right infrastructure. The 4-day sensitization tour wrapped up in Jarasoma. Like in the other regions, stakeholders in the Lower River region also resolved to make this move a success. The latest move by stakeholders to regain wrestling's lost glory looks promising, and if the words of the stakeholders are anything to lean on, the initiative, when implemented as planned, will surely bring the results. The talk continues in West Coast region, KMC and Banjul, but for now, wrestling enthusiasts will be waiting and watching with keen interest. Mohammed Jallo, Jata Sports. Well, from sports, a reminder of our top stories before we go. 2 cabinet ministers Thursday took the oaths of their office at a ceremony presided over by President Jammeh at State House. The Vice President and Minister of Women's Affairs has held talks with a delegation of Gambians in New York, issuing a familiar call on the diasporians to reflect on the range of developments unfolding in the country. And the United Nations is to launch an inquiry into reports of chemical attacks in Syria. Well, that brings us to the end of the news. Thanks for your time and enjoy the rest of Friday. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده الذي جاء لكي يتمم مكارم الأخلاق والأدب صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة المستمعين والمستمعات في كل مكان، نرحبكم مرة أخرى ببرنامج الدين النصيحة، البرنامج الذي يأتيكم بلغة سراهولة بواسطة أستاذين أستاذ محمد كبا وأستاذ إبراهيم الجغنة في كل يوم الجمعة والإعادة في كل يوم الثلاثاء الساعة 4. ونشكركم على حسن استماعكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والجمعة الماضية كنتم مع أستاذ محمد كبا حول الإصلاح بين العبد وربه، وإن شاء الله وأنتم معي نستمر على ما كنا فيه في حول تربية الأهل، تعليم الأهل بالدين يساعد الإنسان على تربية أهله. الحمد لله مارا موتيجين الله سبحانه وتعالى دعاني ويد مورنا الله وهي نجونا تشتغل نجات الله سبحانه وتعالى وكسون نما مورنا الله غناني فارس نندا أرو سيرسوغا الديناني أجا براكما كراكما مال خامن كودا وناتي مارا مقام بسم الله خا نغو ترنغانا نو غامبيا نو غامبيا سلانغا وات نغام بسم الله دانك ولا هاي كيبغا جيل خدانغاني غامبيا ورنكا خوريكي يغادني دينام بروغرام كي الدين النصيحه دينا دي نخدون قولا غني اغارني سران قولن خندن نغري خاخنم بالله غوسا جنو محمد كبا موسى دو ابراهيم جانا ودنا خدانغاني الا الله سبحانه وتعالى غنودا خانيا مكانم سرونغا كوبنوغا ديغام بوسرن ترنغاني غا ليتاي جمعة دانغن دغاي خارو ساي كباني او كيا كما ادمرم كومي ادي كمان نان قوسرونو غان قوسرونو مغوبي ada hogabe bangani ken nogondi kawaka hinin ki gailengi ona njokido ogara wala hakebe odu kenya ni marande ke kara hibe ga marande nondini kagumbe maga hibe ga marande nondini marandana maga hibe ga marande nondini
dimbaya gume magado jaman gume ado ka gume cu kunsuni huwai oga digamunu akamma wala hadangi ndege serebe no garo terenga o digamu ke akamma na dina nga na tuindang allemu nga na tuindanya kunga na tuindanga kununga awa marenga awa nondini angen kamma inshallah una jokido kenga ado hibenu khaga maren qotondini hada maren mun kamma hibe ga maren kanoni kamma programme ko na tagalangani bismillah تعليم أهل بالدين الله تعالى يساعد على تربيتهم تربية الصالحة نا دمبا يعني تويندي الله سبحانه وتعالى الدين كي يوا أوامر سرين نوندني مرندانا كما إذا تعلم أو تعليم الدنيا إذا بنى على تعليم الدين يصلح الإنسان أما إذا لم يبني على تعليم الدين فهذا هو الكارثة المصيبة الكبرى في المجتمع الإسلامي لأن مثل هذا الإنسان لا يعرف الله ربا ولا نبيا صلى الله عليه وسلم رسولا غالبا يتبع الشيطان في أموره كله ولا يصلح حاله إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى ونعوذ بالله من هذا مرمو na hada maram muslime na tuindi dinanga ana Allah subhanahu wa ta'ala tu kamanai ana faren tu farenga ana saran tu saranai ana gramon tu gramoi ana gire tu gire ana khonen tu khone ana yaqen tu yaqai ana kinen tu kine ana lemmen tu lemme ejan dinan nyana ke duwaga akoy noy kenyani masibom po gore ni mani dunan tuago meche nyani an kawasa kamani kama an kawasa ka dinan tuagun kama agana sa dinan tuagun kama awa hadamaren men cirondini awa society ngawa ina hankinya ka dunan tuagu ke ga masige dinan tuagun aga masaka kama ada jopati kenya na ma dinan tuagu sunta ma kembere keda kenni masibon po kore nyai wani albalan pogoranyani alla gara sahu adamare men kama kem pada maran chifa anda alla tu kamannai anda faren tu farei anda adamare me tu adamare me har daban nyam pasai pasige daban ke Allah subhanahu wa ta'ala ada nyawo dangani na hayo dangani ada nyawo dangani ti nema hoy ka adamare men gananya mogoyo godi geda kenya daban nyalle ga kam pasukenga idan qornan drodo ono remuntu ndi dinanga dunan tuwa ngona sa ko ken kamma kenya ni brenga ga adno no dangani adwal khayman goda sebe na dunatu agun kita dunatu agun ke masagu mare sren kamma masagu dinan tu agun kamma akama ngal halam po gabe ana shaytana bat qulubuhum qulubu shayatin fi ajzuman ins sondo munga nyana shaytan sondo munga aga hadamaren paten nogondi ken kama ngal halan surenga qote nyani yerdo aga ado Allah subhanahu wa ta'ala ga gemme tarbiyatu ma yata'allaqu biha kathirun jiddan tarbiya marande hado be ga jonginai aga be ga be nyani ana gelli dina nyani na togoti wajibi nyani amana nyani Allah subhanahu wa ta'ala gara arankam Allah gara lo place ke be amana place nyani adanya habe adanya sare amana nyana nongon adanya lemme adanya akhi gidanya gare gidanyugo kharamogo dareto dingrai qirse algalu kusu Allah subhanahu wa ta'ala amana nyana gara kinanga fa idha lam yakunu almurabbun ala mustawa mas'uliyah wal amana wa ala ilmi bi asbab al inhiraf wa bawa'ithihi wa ala basiratin wa hadi في الأخذ بأسباب العلاج وطرق الوقاية فإن الأولاد لا شك سيكونون في المجتمع جيل الضياع والفساد الله سبحانه وتعالى سارانو مرندانو رمغنو كم يدو خورن إيجامني إيجا كيني بلاسي تواغون حقلنا أو نانكيني كيم بلاسي حقنا na tunanti alla gara kebe kinya dun tamponya na gara kinya
ama kiniya nanti ina birandi ina hogundi